बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प वाक़या लेकर आए हैं। आज की वीडियो में दो मियाँ बीवी का वाक़या सुनाएंगे, कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर भरोसा किया और इनकी अल्लाह पर भरोसे की कहानी, और कैसे अल्लाह देता है और ईमान और भरोसा रखने का क्या अजर मिलता है। वीडियो शुरू करने से कबल आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। तो नहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन नहायत दीनदार और साबिर और शाकिर वाले थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला की दी गई नेमत पर जैसी मर्जी हो इस पर शुक्र अदा करते। इस तरह एक मरतबा एक ऐसा वाक़या आया कि घर में भी खाने को कुछ ना था। तो खावंद ने अपनी बीवी से कहा, 3 दिन से हमारे घर का चूल्हा नहीं चला और हमारे पास खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम इनकी नज़रों में हक़ीर मालूम हो, लिहाजा तुम तंदूर में आग जला कर रखो। हमसायों की ये बदगुमानी दूर ही रहे। इस शख्स की नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। इसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर इसने इस नेक सीरत बीवी को आवाज़ दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि खबर तक ना ली। ये सुनकर इस औरत ने घर जाकर तंदूर देखा तो वाक़तन खुदा की कुदरत का अजीम तमाशा और करिश्मा नजर आया कि तंदूर में रोटियां भरी हुई हैं और तंदूर रोटियों से लबरेज है। इसने इसमें से रोटियां निकाल कर शौहर के सामने लाकर रखा और खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर इस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और तअज्जुब की क्या बात है। अल्लाह ताला की ज़ात तो इससे ज़्यादा हज़ारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भर कर और शिकमज़ेर होकर खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इन्हें इस खाने से नवाजा। और इस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की ज़ात पर इतना भरोसा रखता है, ये सब कुछ इसकी कुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। इसने अपने शौहर से कहा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ अनायत फरमा दे जिससे दुनिया की रोज़ रोज़ की फिक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, वो हमारे हर हाल से वाकिफ़ है और जो अल्लाह के नज़दीक बेहतर होता है वही करता है। लेकिन बीवी के इसरार पर इस शख्स ने एक दिन शब के आखिरी लम्हों में दुआ की कि ए अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तेरे सामने किसी बात की अर्ज़ की हाजत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया, तू चाहे इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो इसकी एक दाग से एक हाथ पाए निकला जिसने एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रख कर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा कि अल्लाह की बंदी जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। ये सुनकर बीवी उठी और अपने शौहर से कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया है, मैं तो एक लतीफ़ ख्वाब देख रही थी। जन्नत हर तरफ से सजी हुई है, इसमें एक नहायत उम्दा मकान जवाहरात से बना है और इस कदर मुज़य्यन और रोशन है कि आफ़ताब भी देखकर इसको शर्माता है। मैं इसकी ज़ोक़ो-बक़्त देख कर खोई हुई थी कि जब होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही।
پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت چاہو گے، اس قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا پھر کیجیے روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذتوں سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گرویہ ساری سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو اپنا موقف بنایا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اور اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کے ساتھ پر پورا بھروسہ ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ کوئی اچھا سا کمنٹس کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔